तुम जीव घिरे गली शरण मोते खोर कारण घिरे गली शरण मोते बोले सुनिले जो बोले सुनिले आखरा करी अछि केवल आईवी कहूँ तुम भात छोड़िला हे भगत तुम भूल तुम्हें बुरा बांसा मोबाइल करो घोड़ा तुम थोड़ा धर बोलो तुम तुम दर्शन करिले धर्म जुगे जुगे बोला बेड़ो तो निकट हेरानी ये बेड़ो तो निकट हेरानी ये हेरा बेड़ो तो निकट
তথা সুরাসুরুদি নন্দিতম দেববৃন্দন সংখ্যারি সুন্দর ধরাধর গোরারবিন্দ সংঘবতী ঘিতিপতি ব্রতন্যেতু নিত্যং সংখ্যাদিভূত গায় নিকায় आनंद कंद परमानंद जगदानंद परमेश्वर परमर्चनीय परमवंदनीय परमानंद माधव अंतर्यामी सचिदानंद हरि सत्य नारायण महाप्रभु कल्याणमयी जगदेश्वरी विंध्येश्वरी झंकड़वासिनी मां शारदे वरदे तथा गणपति आदि पंचदेवतांकर अभय पदपंजरे चित्तमन को अर्पण कर सारिबा परे धन अमूल्य संस्कृति संपन्न आज्यग्राम ए अटिराम जाए जजमान महोदय तथा ए अनुष्ठान कर्मकर्ता ग्रामवासी मानकर दूर दूरांतर आसिथिबा गदी पंडित महोदय मानकर तथा मोर मातृकल्पा भगिनी कल्पा माँ भूमि मानकर ए अखंड राज्यावर्त भारत वर्षर सुनेली भविष्य रूप नाचनी पिला मंगल विधान उद्देश्य को चरितार्थ करने जाई तीर दरबार उपरे मंगलाचरण रूपक 16 कोटी उपभोग तो भाई मान को बस भाई माने आपन माने से ओसी बंधु दरकार ले कियो नले सोइथो आसियो काम करली साम साम ओसी करली आ तमे मु तो क्या करा करले हां आमे बस कवि के बोई माने गुणाइया कवि हेले उत्कल जननी जने योग्यतम संतान ये से योग्यतम संतान ठीक अछि काउंटर खोला के अपना टिकट संग्रह करिए 4 बापा मान को गोटी गोटी करी 7टा छुआ मरि गला परे आगे ये होची 8 नंबर छुआ अमूल्य सेतेबे विज्ञान रो प्रचार और प्रसार सेते हेइ न थाए बाप माँ माने गोटी गोटी करी 18टा पर्यंत पिला जन्म करी सेतेबे 18 नोरा सांगे मैत्र बसतेले आया हमर तो 24 टा लगे जाइला बुढ़ा मरियोला का हम बुढ़ियो 24 टा पिला ते ता पर बुढ़ा मरियोला हम थान दे हां बुढ़ा चलेला आया तो मुंह को शर्म न करू सातोटा पिला मरि गला परे 8 नंबर छुआ आम हिंदू मानकर गोटे अंधविश्वास रही जो परिवार रे गोटाए परे गोटे पिला मरदे से आम बर्तमान कहले नहीं तुम घर जातक हबनी पिलार जातक हबनी पिलाटा को देखी देखी गोटे छोट बोले चंडाल घरे पिलाटा को बिक्री कर दियो माने निचो जात्रा रे बिक्री करला कथा बाछी बाछी पिलाटार एमितिया गोटे नाम दियंती हां जेमिति ना सोइति जन्म घुणा करिबा बेले पिलाटा को नपनी एमितिया ना दियं जाया
ବାପା ମା ବାଛି ବାଛି ଛୁଆ ନା ଦେଇଥିଲେ ହାରିଆ ଗାଣ୍ଡୁଆ ପାଣୁଆ କୋଠାରିଆ ହରକତିଆ ବାପା ମା ବାଛି ବାଛି ପିଲାଟିର ନାଁ ଦେଲେ କୋଠାରି ମାତ୍ର ଗ୍ରାମର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଯେମିତି ଗୋତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ମହାକୃପାରୁ ଏ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ନାଁଟି ଦେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଏ ଦୁନିଆରେ ওলা বাছি বাছি পুয়না কোঠারি সামন্ত চন্দ্রশেখর হইয়া গোটির নাম হেলা কোঠারি সামন্ত চন্দ্রশেখর মহোদয়। ওহো যে নলেরে তারা মাপিয়েছিলে দীর্ঘ 23 বর্ষ অনবচ্ছেদ্য সাধনার বଳରେ ব্রহ্মাণ্ডକୁ ভেটি দেলে এক মহান গ্রন্থ। কোন সে গ্রন্থ আইয়া? যার নাম হেলা সিদ্ধান্ত দর্পণ। আইয়া আইয়া এই খণ্ড বাউশ নৈর মাধ্যমে ଅନନ୍ତ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ଭାସ୍ତୁଣ୍ଡୀୟ ତାରିକା ଉପରେ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରକା ପୁଞ୍ଜମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ମାପିଦେଲା ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତମ ସନ୍ତାନ। ଯାହା ବଳରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ହଉଛି ମନ୍ଦ ହଉଛି ଜାତକ ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଟଙ୍କା 500 ଦେଲେ କରିକି ବଢିଯାଏ। तो बुप्पा दिए करेंगे बारंबार बोलो भांगिया ये हिंदी को परिगण कर दे आया सिद्धांत दर्पण महाग्रंथर 16 कोटी उद्धार करछि। आया कइले संख्या सुरासु रुदि नंदितम देववृंदम संख्या सुरासु नाथ बनाया ना संख्या सुर যুক্ত অসু দন্ত স্বরে দীর্ঘ আয়া আয়া সংখ্যাসুর নামক এক রাক্ষসর অসু বলে প্রাণকে বিনাশ করি দেবতা বৃন্দମାନଙ୍କର হৃদয়କୁ যে আনন্দ বর্ধন কলে যে আনন্দ বর্ধন কলে সে কে না এ বন্ধুত মহাপ্রভু নারায়ণ। আগে আগে সবু পালা বালা তো এয়া কহিবে আরে অমূল ভাই স্যার আরে স্যার ভাত খাইলে কোন তলে যা পড়িয়া আমি টাইম করে বস আয় ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଦିଅନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ଗାଁ ସଭା ମିଳିକରି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଆମର ପାଲା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତମେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯାହା ଭୁଲ କରୁଛ ଶ୍ରୋତା ନ ଜାଣିଲେ ବି ଗାଁ ନ ଜାଣିବ। ଯଦି ଭୁଲ କରିଥବ ବସା ଘରେ ଗାୟକ ତମକୁ ଦବ